नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पवित्र दिवस हूँ पणा संक्रांति झामु यात्रा और ओडिशा नववर्ष से जितेन्द्र आपको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को अंतर सहित आपको हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी ये पवित्र नववर्ष ओडिशा नववर्ष नववर्ष तो नुहे ओडिशा ओडिया मान नववर्ष आरंभ पणा संक्रांति झामु यात्रा आप देखिए कि आम गाँव में हो चलते जावा माँ को आशीर्वाद टे ना। आप देखिपे पाक प्रस्तुति झामु यात्रा निहाटी जड़ा हो झामु चलिए माँ आमर जो भाई मैंने ये व्रतटी पालन करते उपासक भक्त मैंने ये चलिए माँ सहित आमर गाँव कालीसी जहाँ शरीर माँ आविर्भाव हम आपण देखी आप देखिपे दिन गोटे समय ये धीरे धीरे भक्त मान गहली बढ़िया लगी माँ दर्शन पर वर्ष थे माँ आसुँच देखिपे ये माँ को ध्यान में बस बहुत खरा हो भक्त मान पणा संक्रांति जेहेतु पणार बंदोबस्त होती आप देखिए अति सुंदर भाव युवक भाई मैंने पणा प्रस्तुत कर भक्त मान देखिपे माँ एथर विजय कलानी झामु पड़िया ग्राम भ्रमण करिए स्नान करिए सज हे पुणी थे झामु ये पड़िया को आसवे और झामु चलिए आपण मैंने वीडियो एंड पर्यंत देखूँ और मार आशीर्वाद ग्रहण करते वीडियो माध्यम देखिपे माँ को उपासक मैंने प्रस्तुत है जीवाई आम सागर जीवु आप वीडियो एंड पर्यंत रहतु और आम सागर देखु कि भाई झामु यात्रा हुए और आज पवित्र दिवस को आपण माँ को आशीर्वाद टे नि चलतु आम तुम संगे साथ जावा। देखिपे ये ग्राम पोखरी सब भक्त मैंने उपासक और आम कालीसी महाशय पहुँची सारे स्नान आदि कराव पूजा अर्चना कराव पुणी थे ग्राम भ्रमण कर झामुस्थल को पहुँचे और सीठी झामु यात्रा आयोजन कराव। ये देखिपे अति सुंदर पद्म पोखरी देखिए विभिन्न प्रकार प्रस्तुति चली चलते जुआ टे देखिए फुलमाला धूप झुमा माँ को सजापी वस्त्र स्नान काम आरंभ हो सारे ये देखिपे हलदी चंदन तेल आदि लगे उपासक मान स्नान करा माँ को सेवारे से आज नियोजित अच्छा एक कष्टव्रत से पालन कर माँ केवल आशीर्वाद पाई देखिए अति सुंदर भाव सजाई विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र ढोल मृदंग घंटा आदि बाड़ा हो माँ को अर्चना कराई बर्तमान माँ आविर्भाव हे आम कालीसी शरीर विभिन्न भक्त मान से आशीर्वाद देवे
କେବେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ ମା ଆଜି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଚିତ୍ର ତୁଳନ କରାଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଗ୍ରାମସ୍ଥଳକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବେ ମା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଗ୍ରାମସ୍ଥଳକୁ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ା ହେଉଛି। ମାଧବ ଭାଇ ଆମର ଢୋଲ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଝୁଣା ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଝାମୁସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଳହୁଳିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ, ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ହିଁ କେବଳ। ହୁଳହୁଳି ଢୋଲ ବାଦକ ଘଣ୍ଟ ଆଦିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କାଳିଶୀ ମାସିଆ ଧ୍ୟାନ ଶରୀରରେ ମା ଆଜି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଉନି। ଏ ମାଙ୍କର ମହିମା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଝାମୁରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଣା ମଧ୍ୟ ପିଇବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣ କିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର
ओडिशा नवदिवस सहित पणा संक्रांति आम पणा प्रस्तुत करिए आपण मन देखी ये आप चलते देखिए कि भाई सुंदर भाव प्रस्तुति करने चेष्टा करी आशीर्वाद एमती मो संगे भल पाई था आपण भल भल वीडियो बना था आगामी देखा आगामी एक भल